अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन. Di duni hessian ukates bayan bas Sheikh Rajai ruze मुबाहिला से स्पियोदे मतालिब कुनी मुताल्लिक कुछ बयानात देवर याबना यंग मतलब चिक शेख रजाइस वहम शेख अनवारिसिस जाना जामे मस्जिद स्कोर ला बयान बसेदुक दोजू इनके शेख रजाइस ज़ेरे मस्जिद गामी हागिन वसुआ दे एतराज़ बे हकमत शाना लेकिन गैर मस्जिद यानी मस्जिद मीन मी जगह सक मिसले मदरसे इसना शरिया देनुक अगर सूचित एतराज़ का तो बना इबादत बातिल छचिन व फ़ियक बातिल छचिन दियो शेख रजाइस ज़ेज़े देखना ज़ेस व चूँकि मदरसा तमाम गामज़ दे माल तांसपिन कुंती कीमती माल स्नापासी खुसूसन स्नम्बू चोक्सुन तांस नोर तांस बलांग तांस मर तांस व कुल करगिली देनु हक योत पनफन लगा दरे ngacang zesnarigna kinta odeng fiak bayot pika razimet व इजाज़मेत लिहाजा किंती फियागुल बातिलीन चूँकि किंते zesnarigna ओदे इदारियनो तौहीन इनक़िलाब बे तौहीन मसलन मरजइयत बे ज़रबिनुआ और यदियनु गची इजाज़मेत ज़रबिस पेरो जो ना चौकू शेख अनवर इसंग मिसाल चितंग दे यानी अलबत्ता मुमकिन इनको सवाल बद दुपो दो छुट पिमीना या जामी मस्जिद मसलो खुद मिसाल चिले तशबीह तंगनु व मुकाइसा बिन्नुक दरे अतेग यो दो लफुजबी यो सुजबी देनुक ना इस फुसुम अतौरगल माल पुइर इसला लेपचसी दे अते ना पियानु ए फुसुम पुदु व अते तमाम जायदात कुन लकब्जा बस दूनिस कुंती अंदर व यानु फुची फी सामनदूस हटी कब्जा बास बाना कोशिश ज़ेरत अगर गस्बी का तो छाना इसका गस्बी छचिन चिकुचा थोड़ी छाता इसका गस्बी छचिन मछाना इसका छचस्मिन और राह हल कोज नीज बेनु हाँ राह हल चिकपु जस्तारिगना बैत चिकपु इजाज़त अमर उस राह हल चिकपु हाकिम शरी लगा हवाला बार उस ठीक दी मसलों कोशिश वदयानुक तशबीह व मिसाल चिका बयान बेनु दी इसका जवाब चिक अलबत्ता दियो लगाते से गौर बारगोशा सिन गामास उलमा गैर उलमा आवाम गामाद इंशाअल्लाह आसान मसला इन वदियो गामा छुच्चसिन शेख रजाइज ओदे बयान बजदे दियन गामी हागियत जरे गामी हागियत पना गस्बी तामयन दे हा मसलन देंगी हागियत पना अंगी हिस्से के चना गस्बी नी हिस्सा युत पना फल्लगा चादे फियक बे हक में जरे दियो छुच्चुपी मिला गताला ज़रूरी दुख खोदे तारीख़ इस्लामी सुकुल तारीख़ तकरीबन तासीस इस्लामी सुकुल्ला थोड़ा गतिस ची बचा तचा इस्लामी सुकुल तकरीबन 1957 दे ची या दकीक मुमकिन ज़हन योत पो यमेत पो तकरीबन 1957 या मुमकिन दो बस आगे पीछे देचना इस्लामी सुकुल वजूद यांचोमी असली तहरीक सुल्खान पुसुइन चुगजर बना ओदे तारीख चेनु बयान बसियो दरे तारीख चे इस्लामी सुकुली ओदे शौमियनु दूना मुताबिक जरीन मया मरहूम शेख मुफीद खोमन असली मुहर्रिक पुइन सुपया इस्लामी सुकुली असली तहरीक सुल्खान पुखो दिया इस्लामी सुकुल तामत पिमीना को मेंजी सफर बसलो दे मरहूम शेख अली नक़ी मेंजी कोना मशवरा व देवर यब्न दस्तारिगना मरहूम पश्कुमी शेख नासरुद्दीन या सोती शेख रहमतुल्लाह पोएनी शेख अब्दुर्रहमान और छुस्कोरी शेख तोहा उद्यून मसन अवाइली का दी अफरातुन निस मशवरा बस खानिंसु शाना असली तहरीक सुल्खान पु इस्लामी सुकुल ईजात यंचोमे वजूद यंचोमे सुइंसुक मरहूम शेख मोहम्मद मुफीद व देवर याबना दी जस्नारिगना अफरातुन इस मशवरा बस खान गतेस इस्लामी सुकुल चिक वजूद यंचोमे या जमियतुल उलमा चिक वजूद यंचोमे दे देगना कोई जस्नारिगना बाकी उलमा कुन लखत तंसुक बाकी उलमा कुन ला करगिली का दम सियों जरे तमाम उलमा कुन दे ज़मानिया नु कुंतेस खर्चा तंगन करगिली का दम सियों खान व मशवरत बस खान आखिर ला बिदून इख्तिलाफ नज़र सूची सा इख्तिलाफ नज़र मवा दिया का स्पेरो दिल खान की गातेस दियनुक मसदरसे
شوي دولا چندا بارگوز ده او دولا مختلف جگه نگنا چندا بارگوز هر علما هر منطقه نگوز اسنارگنا چندا بس ٹھیک ده نوز برسی ادو چندو چی انوانی کا عطیه ngاتز ده چی شکتنگ ده خوده مینه شزده بدیا خوده مینه مثلا دیو مدرسی مینه مکتبی مینه یتیم خانه چی مینه پنیک پینستنگ ده او دولا عطیه زربت خدای مینه صدقه خدا نه امامی گنا صدقه زره چی شکنا تستنگ سهم امام سهم امام یعنی مال امام غتی جیمین خمس فرس مال امام دو تنگ البته مال امام اجازه آیت الله سید محسن الحکیم رحمت الله علیه کیف یا کویز اسنارگنا اجازه یود کانین supaya saham imam و باقی حقوق لن اجازه یود کان خصیص دستارگنا هم اجازه هم تولیت ان کوستانسه ده تولیت اجازه و هم تعریف بسه هم دعا بسه و ودی فارس یعنی اسلامی سکولی جمعیت العلماء فارس مثلا چانا پس عزیزان محترم پس اگرگاه سوچیس دیز اسنارگنا مدرسه و سیک پیوت پیمینا مال یا کوز عطیین وانی که تانس شزده بس تانس چی تانس سدنا نور تانس بلانگ تانس مر تانس سنمبو تانس سدنا ولو سنمبو دیسی نمزی 10,000 مثلا روپیه چانا سان کوز عطیه بسین ده کوز شزده بسین اسلامی سکولی تاممین آده مؤسسین کنی لغا حواله بس و ده مؤسسین کنی لغا حواله بس یا صدقی انوانی کا تانس یا سهم امامی انوانی کا تانس تعمل ینکوی ملکیت لسپتانی او ده پنی کدی کا غور بس ها آیا کوکوری او ده پنی کا ین ملکیت لسپتا مالک چونکی گا چیشی کا ملکیت لسنا یا عین پی کا ملکیت لسپت یا منفعت پی کا ملکیت لسپت یا مالک عین یا مالک منفعت ملکیت لسپنا نقل و انتقال بانیان مد یا کورز یا کوی ولی پوس چون منین چین مشاعن این نسان مثلا چون منین چین نقل و انتقال بانیان چین یا چی هبا بانیان چسین ده یارس مدرسه سیپی مینه ده غتی دور دراز علاقی کنا مکتبی غچا مکتبی چندا مسجدی چندا امام بارا چو چین زربی چندا یو مینوا سوز 500 روپیا کنتی حسابی گتنه دیا کنتی مثلا چمچه کنا لخچه شندی حسابی گتنه 500 روپیا 1000 روپیا 10,000 روپیا تنه ده یارس ودین 10,000 روپیا تامنا یاران آده مدرسه انوک 10,000 حسی مالک سوزینا آیا یاران مالک عینینا یا مالک منفعینا کی غصبی تغیتان یہ حصہ یود پس کنتا پیاق به اجازه مد زربی اصلا دی یاران لا اجازه پسوس تانسین دی حق پوگا نیونسین یاره لله پنتا شد تمام سن قطع غلاقی ملکیت سونسین یاران یاری پنی کا ملکیت مد نا ده پنی مقابل یونس پی چیز پی کا یاران ملکیت لو شسمین نا یاران عین پی کا مالک نا ملکیت کوئی منفعت پی کا مالک نا من تمام سون ختم سونسین لله مال امام اینا یاری حق بگوزین تمام سون یا صدقه تانس خدای مینه چود سرین خدا زیرادی ثواب پتان جسین مقابل پل ثواب یود عطیه تانس خدا زیرادی ثواب پتان جسین یا داره یاران دیگه مالک مین دیگه نغصبی تامن اتز او دیگه مسونga پس لهذا دیسپرو یا جاهلانه سپرا دی واقعا خود دیسپرو زرد ها سپرو عوامانه حتی شسکان عوام کچیگی سادان دیو تو سپرا تان جسمین چونکی از ادن چندا تانسیوتن از مال تانسیوتن پس ngam مالیگین پس کنتا پیاق به اجازه مد یا قرآن چیزنا فیلان به اجازه مد زربی حق بو یاندین یون چسمین ٹھیک دیکھنا ینتی او دیز اسنارگنا چیز کن دی مال کن سوی لغلب ادن مؤسسین مدرسه تاسیس تن کانونی افراد دیگه لبنا کویز دی مدرسه تاسیس تن مدرسی انوان یونت یومنا مدرسه نوک چی چات مثلا مدرسه البته چی فریز وقب بسین و چی فریز کویز دستنارین اهداف که تو یدنین ممکن این مدرسه یعنی حوزه علمیت درس و تدریس یا دو تغل مجالس و جلسات فرهنگی که چوک یا قاضی مثلا که چوک دینی فعالیت سق ملکو میمینه فعالیت دینی و دینوک باید پیمینه دیونین اهداف وقف با چیگ نیمبو دیرز اسنارین اب دی مدرسه نوک ستروی بی حق پوسوایوتا خود مدرسه و قرآن سترول بی حق بو مدرسه سترول بی حق بو یون چسین او دیز اسنارگنا متولیولا که او دینوک مثلا دچوک طریقه چی که طلاب جاکچین چی شرایط نیم بو یا اساتیدون معین بچه یا دیونا چوک پو چی چیز اسنارگنا او دینوک شرایط نتان لرگا شرایط پی که دیو سترول چسین دیون گامیز اسنارگنا حق پوسو یود متولیه و تولیت یود پی افراد لا
ठीक çaçık ne yambo dare mumkinin kaçı zihni andio savan yomo dare zesnarik dangates gamal saçıya yani penik tana mal ci tana ci masjid ci maktab ci madrasa kat ola yani milkiyat sonsin yang kuang gasbi tama yan cemin zerbana lide बार बार खुद इस्लामी सुकूल बस जामे मस्जिद मुताल्लिक ची जरीन दिव किंते इजाजा में पाबा युत पी लस्मिन जरे जरे दे ओ देनुक यानी देनुक पेने तंग से जरे देनुक जसनारिगना चंदा तंग पिनवानी का जरे मिन दे मस्जिद यानुक चंदा तंग मस्जिद यानुक पेने तंग सूस तंग से न पेने तंग से चंदा तंग से नूर तंग से बना तंग से या कोशिश जसनारिगना चामा तंग से ना या सदकी इनवान या आतिyi इनवान या माली इमाम इनवानी का तंग से ना कत ए ओला का सोसिन yang को मालिक min odi sadika kwa gazbi tamamayande दे लेकिन दी इदारा पो या दुल ना बयान बस दे ओदी जसनारिग ना इदारा ये कंट्रोल पुसी अंदर दुख पर गोशसिन दे मतलब पो जो इंदे दे जामे मस्जिदी दी इदारा तामीर बे दी हक पो जामे मस्जिद तामीर बे हक पो मुतवल्ली यो तौलियत लयो ओदे अनुक जसनारिग ना दांस आपा जमाअत बरगुजार बे हक पो या दे अनुक जुमआ बरगुजार बे हक पो ओदे अनुक जसनारिग ना उमूर फरहंगी बे दे हक पो गामा इस्लामी सुकुली अंदर योत पिने में 1999 में बस आमदुल्ला दिउन गामा खुं यूं से मुजाहिमत बजदे यानी दिउ सलब बस कोख से खेजदे में दी हक पुन ख्वायोत पिंदे दी दुल्ला छाना ओदी इनवानी का जरीन हक तौलियत इनवानी का हक इदारी इनवानी का हैत मुदीरिया योत पिन ओदे अनुक उलमा कुनिस दे अनुक जसनारिगना इमाम जमा व जमाअत तायीन बाद पिन ओदिउन गामा ओदे ओदे मुतवल्ली व हदे हैत मुदीरी अंदर लुशसिन इन मनफन लगा दरे मदरसे ना देनो दे वक्ती की मदरसी इनवान पूछा चिगना यम्बो ओदी मदरसा स्ट्रुलबा तना मदरसा स्ट्रुल बरगोज देनो असातीद चो मरगो सुदे रईस मसासु मुदीर जाक्चासिन सुमिन असातीद गाचुगा जाक्चासिन यून गामा जसनारिगना आदे तौलियाती अंदर यूंचासिन तौलियाती हिसाबी कदरुल बरोचासिन तसर्रुफात कुन ओदे तौलियत व मुतवल्ली हिसाबी का या मुतवल्ली पु खुदे वाकिफ पुस मसलन मुशख्खस बेत शिया जसनारिगना ओदे जामे मस्जिद मुताल्लिक देनो दुगदे यंतेज दरे पठवारी से नकल लताना को मिंदा खचिक तकरीबन चार नफर रिदे सायद खानी चुक जामे मस्जिद यादे जगह और यबना ओदू जसनारिगना यहाँ पठवारी का यूं दुगदे जी साउ जसनारिगना मदरसा इसना आशरी मिल्कियत या तंसीम जरे यानी असलन मदरसा इसना आशरिया व जमियतुल उलमा दे जामे मस्जिद से कम मालिक इन जरे कानूनी हिसाबी का मालिक जरबी माना पुजो इंदेचा ना कोई जसनारिगना इस्लामी सुकुली हवाले बस व जमियतुल उलमा कोई मुतवल्ली चोसिन अमलन यानी कोई चिबाना दे हिसाबी कदरुल चंगया या मुतवल्ली शरई ना कद अन इन दे दूसरी उलमा आयतुल्लाह हकीम नदिलतिक आयतुल्लाह मोहसिन हकीम वदीर यबना बाकी फुकहा कुन गमस हम सहम इमाम मी व बाकी हुकूक मुन इजाजा तंग से वهم قامل ساتشي التوليات رغوشا سودنا جمعية العلماء ودنيا نوك تولياتي كويس حق تنسده شانكم متولي شرعي سو كويس سابقا دي مدرسة ودسنا ندرو الجاسين والتصرفات نغما دي تولياتي سابقا چهار غوشاسين إن من فلغا ها داره متولية يعني ودي دسنا مدرسي متولي پولا اگر خوش ملسا چی تصرف چی خلاف وقت دون خلاف وقت و ده وقف خلاف مصلحت وقف خلاف تصرف چی اگر خواه چا که دو تونریگنا خواه حق یود بی تصرف پو مبوز زره آغای رجایی یارز نیانوگ مال تنگسین ایو تنگسین دیانوگ زسنادیگ نس نمبو تنگسین ها دی سادی کنه یعنی حق ملوز ده چونکه قطع علاقه سون یا غزبی تمامین آیا یرا ودیز اسلاریگنا مدرسه نو حق تولیه دیوتا متولی یرا یا متولی حقیقی نا واقف نزیرا متولی چوسپینا یا متولی شرعی نو ده مدرسی کا دیتنا یرا لا اگر ودیز اسلاریگنا مدرسی تصرف چی خلاف وقف کا تو چین یود ندیگنا دیتنا یرا لا اسلاریگنا ودیو مبوز زیر بی حق چچا سینده پس اولی کا یا یرا تولیت شرعی ثابت بارگوز ده مسونگا شانا آقای شیخ رجایی سپرو واقعا دی معقول بینوگ و دیو عالمان سپرا من میا و دیو چوکلا مال تنسپین پس غصبی تنمانی یعنی غصبی تنچا دیونس و ترا پولا شیخ انواری و دی مثال پون قیاس مع یعنی دیو سون مقایسه سون مع الفارق یعنی اصلا قابل قیاس من دی مثال پون دی مدرسه
enuk ategre galet kui kana iris pupful na lebet kun gama ode kamani kiyate hakiki ham ain pikachachin ham manfaat pikachachin odiyan nuk atel dun la bayan bazde suchis dia mal tasedna diun gama kat emil qiyat sonsin hatta waqif deze snarigna odi zamin waqf sus basedna odi zamin waqf kato basedna rigna waqf bachig ne ambo fakki milik chat yan waqif pu andar de zamin pulushasmin sonsin rahe khoda ona rahe khoda yan sonsin yan nga waqifin in manafandaga ngazi ubed dubed bale kwa mutawalli qarar tami haqiyot de mutawalli sabika tasarrufat be haqiyot deger yabna yan chunki diu ni milkiyat min ngazi ubed dubed zerbiyan aqchajas min de chotin این منفندقه داره خود شیخ انوریز اودیانوک مثال تنگ دی جمعیت العلماء کلن مثلا علماء کن گامه یوتین ها گامه زسنارگ ندین جمع دی تشکیلات دیانوک جمع یوت کان دیکنا یا مندک هچیک اودیان اختلاف نظر سون یا سیاسی یا غیر سیاسی اختلاف نظر سون سے دنیا پینستانز یا بین سون بیش هچیک نیامبو دونیز یامل سے قبضه باز بانا اودیانوک یعنی اودی مثال پونا تا نفخی مثال پو ایسابیکا یا غصبی چانا گانما چچسین یا مچانا گانما چچسمین دون راه حل میز بیان بده اودیانوک اولا دی قیاس پو یری مع الفارغین دون دیو قابل مقایسه من و ثانیا تا غتز دیانوک ٹھیک باسه دیولان غور بس ها داره چی بس جمعیت العلماء تشکیل تنس مدرسة تشكيل تاز دين جمعية العلماء تيجوز كويس صدر دي جمعية العلماء بيانو صدر نائب صدر يا ديونا تحفظ سيكتري يا خزانچي قاضي متولي ودونا تقريبا منطقة تروجيانوك أراكين ودي تشكيل بولا زربات جمعية العلماء يا تشكيل بولا جمعية العلماء ودون نزسنارقنا مجتهدين كنس آية الله حكيم ودونا ما بعد علماء و فقها کنیس خواه هم اجازه تنسه و هم تولیت حق تنسه دوک مسونگا چاچیگ نیامبو و دی تشکیلات پول زرشین جمعیت العلماء سنن لگاما چیچیگ یود بین ینتنگ عمل پتا یود و دیو نیز دیز اسنارگ نا جمعیت العلماء پو یا دی حوزه پو کل کرگیلی گوی کا دیز اسنارگ نا انجمن پو ایجاد بس کل کرگیل پورا ڈسٹک کرگیلی گوی کہا کلن ڈسٹک کرگیلی لیبیلی کا کوئی دیوز اسنارگ نا ایجاد بس لہذا ہر منطقین جناز اسنارگنا اسلامی سکونی طرف سے اراکین مثلا گالی گر دراس علاقہ ارض اسنارگنا فرض بوس شکر چکتن علاقہ ارض کرسی علاقہ سورو چکپا دو چوکا کویز اسنارگنا او دیانو چی جاس دیانوک اراکین جاس دیگه نمتانا پتا چه دی تشکیلات پو کل کرگیلی گوی که این میاد پو ٹھیک شوری کا گاما چیچیگ یوت کان کل کرگیل علماء کن بینما تخصص مثلا کچیگ زسنارگ نمان اوانی کنه شمول مت کانی مثلا کنان چیک البته دی شمول یوت کان گاما چیچیگ یوت کان کل ڈسٹرکٹ کرگیلی گوی کا چانا چی سون دیکن زسنارگ نا مندک هچیگ نا مرحوم شیخ مفید مؤسس جمعیت العلماء زرتامتش کونه مؤسس سونده اصلی یعنی تحریک سلطان بو شیخ محمد مفید این سوده کمانه مؤسس اصلی پسون یا شریکا کن کچی گیا تا مؤسسین مثل شیخ ناصر الدین پشکم شیخ علی نقی تخصون یا شیخ عبدالرحمن تخصون شیخ رحمت الله تخصون دیون یا شیخ طه دیون من اولین مشورت بکن پوین سو دیر یبنا باقی علماء سغاقویز شخ تانس کنین سوده دیون سو مؤسسین اصلی و اصلی تحریک سلطان به خود شیخ محمد مفید این سپایا کانا کویز دستارگ ندی جمعیت العلماء تشکیلات پو وجود ینکیون دو یک نظام چین ده نتیز دیول نظام تقنات هدیا چونسه نظام یک مرتبه نظام چغویون دیولی نظام چیک یک مرتبه نتیز دشتیگی دیو شرعی کویز دیو چغلا انجمن و نظام چیچوس دیانوک تشکیلات یود صدر یود نایب صدر دیون نما پتا یود ده یود پر فنلغا اب چیسون شیخ زاکری نا خود شیخ زاکری اقرار مطابق شخص چین کن دیو نقل بسدو که مرحوم شیخ مفید نکو اختلاف نظر سو یا اختلاف نظر سو البته اختلاف نظر پو سیاسی ناز اسنارگ نا خود وقف نا نسبت اختلاف نظر مسون کن موقوفا نا نسبت ده اسلامی سکول وقف بسیط نازنینو درس دول بمدین ایو چامد دو چامد و دیو مصلحت وقف خلاف یود زربی اختلاف نظر منها چونکه اختلاف نظر قسم یسی که یونچین یک مرتبه غتز وقف به چیزات صحیح کا دیون استعمال شامل زره غتز اشکال چی بچه سن ندونا اختلاف نظر سیاسی که دی وقف نه مربوط من می
دوسون چاچیک نیامبوز اسنارک ندی اختلاف نظر پوسون سه خود اسناری ندی دوک پمایان یا 20 سون یا 29 دیگه 5 تاف یعنی دی تشکیلات پیانو نکو باهر لکورس تشکیلاتی وجود یمکن بنام مثلا البته دچنا امام خمینی برفتسی نیم تخصیص یا یا نیم تخصیص دکتو دی تشکیلات کو کوئی وجود یمکن. اب عزیزان محترم علما کن جوانان کن دیگه غور و فکر بزده دی تشکیلات پو وجود یوتکن ها انجمن جمعیت العلماء ها دیون دچنا داماس وجود یمکن سنده دی صدر یوت صدر منتخب نایب صدر یوت دو یا منتخب اراکین یوت منتخب و خود شیخ زاکری کورز حتی مثلا شیخ محمد مفید به عنوان صدر لانتخاب مباسد نسان اکثریت از انتخاب بندول قبول برگوش سنده چان ملساچ صدر انتخاب شد نایب صدر انتخاب شد اراکین انتخاب شد متولی انتخاب شد کوئی سپرو قانونین و دون سپرو یا گامی یا اکثریت سپرو قانونین اونا کوئی سپرو قانون کا تو من کوئی سپرو لا اعتبار کا تو من کو صدر چوس پیچی فائدہ گی یہ صدر چوس کوئی سپرو لما قانون کا تو مچانا کوئی سپرو لا اعتبار کا تو من نرگنا چا فائدہ مسعود اصلا لہذا دی صدر نائب صدر او دی اراکینون او دی یوت پی متولی یا کنی سپرون قانون این منا کنگا مزدتن الشیخ زاکریه و کرز باهر لا تشکیلات ایجاد متون غیره دی ایجاد تا چسپی کا گاما مخالفت یوت کن هم خود صدر هم نایب صدر هم عدد نسی سیکٹری یا خزانچی و دی اراکینون دیون گاما باهر لا تشکیلات تنچسپی کا خلاف یوت کن یوت پا نفنگا چیسون خود شیخ زاکریس و دی تشکیلات انجمن جمعیت العلماء مخالفت بس یعنی قانون مخالفت بس کو باهر لا تشکیلات انجام تامن اصلا کو دی تشکیلات پیانا باهر لا سوسیل چیه زربنا گامل ساچی انگتس حق چیک انجمن چیود نگت سو نظام چیکن حق کا ترصد نرگنا اصل نظام پنا اول قبول بارگوش ده اصل نظام پنا قبول بارگوش صدر پنا قبول بارگوش اراکین اللہ قبول بارگوش نائب صدر اللہ قبول بارگوش یری زمان انتخاب سومین یران دیانا تشکیلات پین یوت کھانین یوتینا یانا یرس قبول بارگوش یا یرس من انحراف دینی ثابت بارگوش ما دین چوغو دینی انحراف چوغو دینی بدعات چیگی جات سوزره nga duk pamayan zere odu tokshigya dua siri biari spero tsega chasmin bayat shar'i hisabi ka sabit chargoz ya maraje azbri argoz ya yang salis ulama chika adalat sonse odus ihraz bargoshasinde du manamet padiatu ade tashkilat yanugna bahar la sonse de tashkilati o de speron la qabul ma ba qui spero qanunin dun la qabul ma ba yaris bahar la tashkilat ka to tasir yabna yang ade na hafto zerbana ham gana tobadni بیونا کو چونچه نظام کی سون دیگه تیز گایولی نظام هندوستانی نظام توزیا در هندوستانی نظام یود نظام هندوستان لا هندوستانی افراد نیس قبول بارگوز اصل نظام پولا دی قانون اساسی یون چین اون لا قبول بارگوز دی قانون اساسی و دی یود پی افراد لا قبول منا ما بعد کنا کو دیانو حقتا متا سوستا چسمین یا دیونا چوک ایران لا توزیا ایران لا زسنارگنا حق انتخاب یود حق عضو صدر لا چه حق یود شرعی یودنا لیکن اگر چیز اصل نظام پولا قبول مبانا مثلا فرض و رهبری قبول مبانا کوئی سپرون قانون این در رهبری سپرون قانون ودون لکا تو قبول کا تو مبانا کوئی ودون لحق تا متا حق انتخاب تا جسمین ده چیر نظر بند جغد ده اصلا یعنی دیون زسنارین اصلا دی شرکت بکو مجاز میت لہذا گا تشکیلات چینگتس ایجاد بسید نرگنا ده تشکیلات پولا قبول بارگوز اصل نظام پولا قبول بارگوز صدر پولا قبول بارگوز کوئی سپرون لا قبول بارگوز ٹھیک یاران کون اختلاف نظر کوئی جگی کا سیپ یہ جاک پرگوز یا چی بوگا اگر دین دکچن نسیب یا جاس فی الحال یا انشاءاللہ زمان چی نبانا کرن مصلحت چی چچین زر انتظار بارگوش اسین مدیا دو مابا پورا یاران دی تشکیلات یا نگنا باہر لا چچا و دی اصل تشکیلات پولا قبول می بچا ای طرف پولا زستارگنا حقا سوچا و دی واقعا معقولانا سپرامین لہذا دیانا جلسات دهلی دی جلسینو خود غیز دن آغیم عدوی پوری فیق پولا و دو من ما یود کانی حاضرین جلسه گامد یو بیان بس ده یعنی آغای ناظر مهدی سان یو بیان بس این چنته دی طرف پولا حقا تونزرنو این پلان مسجد مثلا حق این پلان دون سا
دوكا تو إن نارجنا كنتشي بارغوشين يعني دي تشكيلات بطرف اللغز ومارغوس تشكيلات بسنان لتمام علماء كل مركز واحد كل كارجيل ويجا كويس شوس كانين إن ما نفعلها كنتا يعني دوباره دي تشكيلات بيندري ومارغوس كنتي تشيود نادي خود مؤسسو ودي مستقل شوسيود إسلامي سكولي زي نارجنا زديات يعني شوسيود ديون غامات تحت إسلامي سكولي كيو مارغوس تحت جمعية العلماء كيو مارغوس और नी देखा ना खुद नाजर मेहदी कुरेज दे अगर दू का तो बना रखना दरे इस्तीफात मोला तैयार हो अगर खिंते सादे खिंती मुअस्सिसो इस्तिगलाल को फंग से देना जमियतुल उलमा या अंदर का तो क्यों ना रखना खुद ना दरे तैयार हो इस्तीफात हमें उमूमी इंतखाब बचा कुरान सादर लसुई होना यूं दिया ओदी अंदर गंग मसरूल चाजरे هو वाकन माकूल स्पेराइन राह वाहिद जनो इंदेन ए तरफ पुला जस्नारिगना यंतेज यंती मुअस्सिसों मुस्तकिल जाचा जिद्दियात इस्लामी सुगुने मुस्तकिल जाचा ये हादा तो जरचा युगार स्पेरेगिन आता जेबी अमाक सेबी जुंगामा छचस्मिंदे शाना याना अगर हक का तोसदना तशकीलात वासले निजाम पुला कबूल बार गोसनन लयत पी वदयानु युंग मारगोस दे साम पु युंग दे जना जस्नारिगना मसलन अदे इस्लामी सुगुने युंग मनफन लगा को وتام حق بعد اشارت بودین اودی مقابل لفیس پی تاسیس تامی چیزات سردی اندر کری عمر گوشاسینده مدنا دیز اطرف پول زدیات پولن قبول بچه دیون معنا مسعود زدیات یاد پوگاما پتایت شریک دیو تاسیس بس اصلا اسلامی سکون و جمعیت العلماء تشکیل خلافی کا بس خاننده حتی کنتی خچی سا اقرار بچه سین خود شیخ انوری और ज़मान चियानु ओदे सिर्रीस पेरा का तो फाश सोंदे खोज ओदेयानु कामिल मना बयान बेदे गिंगाना या शेख जाकिरी मुराविदा योद पिन मुलाकात व खोसिल ओदे चना ज़ेर बद पिन किंगातेश ची बसियों ज़ेस्नारिगना लाशिक बार गोशासिन कि दी इस्लामी सुकून व जमियतुल उलमाई इक़्तिदार को ख़त्म बचा ज़ेरे ओदे याराना नज़ गौर बोद भी दी इक़्तिदार को ख़त्म बेमीना दरे ट्रेस वजूद यानु क्योंस ली ओदे जमियतुल उलमाई صادر نائب صادر قرآن سوین نسان ها چی صادر چی نائب صادر این قرآن سوین نسان خویزنا مصلحات اسلامی سکول و مصلحات جمعیت العلماء تار گزده دی ضراری یوت خانو لکویز قبول بگین چمین ده اصلا کوی وظیفه شرعی و قانونی ولو چچسین این منفن لغا ایتر پلا ودی زدیات یان لگ یوت خان پون مستقل ششا ایتر پلا کنتا حقا تاچا دون معنا چچسمین یانا اگر حق ترگوشا سننا تشکیلات پول قبول بارگوش دیون گامدی اندر کیوں مرگوش یا اگر زسلارگنا حتی نا اختلاف نظر من دین ینچا بینزره من انگتا مستقل دوک چینزر لا ٹھیک مستقل دوک ین حق طلب مبوس و انتم بهدیتکم تفرحون بله دیا که زسلارگنا رانسوسوی دیا چیود ندیه حسابی که دوک پرگوش ین حق طلب بوز ین حق نچاتون زر بی معنا پو واقعا عقل سلیم که تیود نرگنا دیو یون جسمین شان دی کنه نتان لا پتا چه خود شیخ انور زود مثال چیک تنزله و ده مثال کو ین مربوط اولا اصلا دیونه مربوط met قیاس مع الفارق و اگر اده مثال کو کا تو صحیح مثلا فرض بوسا یوف صحیح ملتا فرض بوز اگر صحیح سو می صورت یانو اصلا مثال کو الٹا مثال تاسو ده اتور گال زرین مثال تنده اگر دی مثال کو کا تو صحیح کا تو شان دی تو مثال تامر گوشسین اتا یود ها اتا پوش بیوت پوچیچی آب بستانس اتاو پوچیچی مثلا آب بستانس تانسنا کوریوت بیمانون افروسمپولا هبا بستانس مثال بودی تو اتانا مناسب دو چیزر بنا درز اسنارینا مرحوم شیخ مفید زل دکم مؤسس این تو اصلا یعنی بی مدرسه اثنا عشریه وجود این کمی اصل مؤسس بکوین کن یا ده مؤسس میزر بطا من اصلی سرپرست مؤسس کوین کن و کوی نظریه و مشورت دیگه وجود این کیونس کن دونه خودت سنا خودت ترس تقریبا 1991 وجود داشتن کن دت سنا صدر پویان خود شیخ محمد مفید این کن این سوک صدر کو هم مؤسس پاسون صدر سون شنه کو آتا سون دیبی صدر این من کو آتا سون یا مؤسس ما این من آتا این دو یم فری که یرز حساب می بعد ده دو آتا چاچین دیکن آدیا یود پی حق انتخاب اعضا کن پوچه چاسین یا این من فنلغا یرز مثال بودی تو قطعمر گوشاسین او ده آتا چی پوچی که ناراحت سوسه آق بستانس وز اسنارک نیود پی مال پو افروسم پوله هبا بستانس یا یولا چنگ مطاب دمیس یوکسن مثال بگونا غلطین و دیوز اسنارک نا مزاحن نسیرانا مثال بودانا دیو تو قطعمر گوشاس این زره این میا چانه داره دیو این خود دیا مطلب یعنی
الشيخ أنوار الزري إنه أجر كل مثلا انتخابي عمومي شناركنا ها تمام قام يوم تشوف مثلا وورد تانس رجعنا زسناركنا تمام قام يونز لو يا دريان وورد تام يونز قام ماذ وورد تانس جمعية العلماء شو ده يعني من ده يسمى تيجودو تو سياسي اختلاف بين دي تشكيلات ولا قبول ما بنا تي بتشين وإنبوت تشكيلات ولا قبول ما باكم بيشدة يعني دولا حق هذه التشكيلات المربوطة بحق تي بس توبت نشرعينا قانوني خود يرس وقت كي أصل تشكيلات ولا كوس قبول بعمد كلن أصل النظام ولا قبول ميبين شو يعني هذا النظام نمربوطة بحق بقواتي بس توبتني يعني غزز ده قا انحراف ديني ثابت بس نما ندين دك بميان شرعان ديونيز من شو انحراف شيء وجودين شونزر ثابت بارغوز هادو شاچك نمبو اترا بولدين وينتز جوزر نو ده آخر لا دياش نسكا غزبي شادزر وكان ديو معقولا نسبرا من ديني معقولا نسكا غزبي شاد يعني شيء اسلامی سکول پس نن ندی اسلامی سکول تیان یوتکان جمعیت العلماء دیان یوتکان کویز حوزه ستروز دیان و مجلس جابس یان ده کنم دیا مجالس و دیا حوزه سترولن دیا مثلا دینی خدمت بندوز ده دوک پن دیا یا مندک هچی اختلاف نظر سون سکون بین سون بیشانه این لغز بیچی بس شاد می کویز حوزه مسرول زرینا عدولنا مچان بین سون پس کنته سام مسرول زرینا حوزه نباید سرول برگزده حوزه مسرول نخطر این تو در جامع مسجد پوینتس کس سنان لديانوك جمعان شايد بين ها جماعات شايد بين دريتشي سو جمعة ينتز ما تشاچوز ينتن سبب سو وديان جمعان يشاچوك بي واقفي زسنارقنا ودين نظر ندو تقريب بستاز ينتز ده اسلامي سكون يا غزبي تاسي كنتس مستروي بيس سو حوزا مستروي چام ابوز زرينا دي ولا غزبي ده شغانوار اسپليگن چانا يسكا غزبي اسلامي سكون لا حوزا سرول ما غزبي سو ده بيس سو عرم بسگاما باهر لا چھوٹی بوز زرينا زوا پوليك تون زري يوتشيم اسبريك تاسين ديك نان ندي استرولين يوت ابقاء ما كان عندني ابقاء ما كان سنان لا كويس هوزا استرولين كان دين كاتشي مالسا مساله كاتوا كون زسناريغنا دوغ ندو حالات چچي كون چان ادو زسنا غزبي چچي يعني چي يو غاري زسناريغنا ملاجي شريعتي کا بيان بسيل هنا باید واجب ان دي هوزا غتسوك طريقه چي کا واقفين كل وقت بسبنا يا شرعی متولی سابقہ کوئی نہ دوسترل برگوس و اور بھی دیں فعالیت بے ضرورت دیون لا چانه دیون گاما باید نہ توجه بچه بس آخری نکته ده کنه چومز آخری نکته خود شیخ رجعیس اودین و کوسیس مطلب چیک بیان بینوک دو دیو این که بیوزر دین کنتا اوشن لدوگ ندوگ ادین توهین بید انقلاب توهین بید مرجعیت لا اگر که تو اوشن لدیو اصلاح بنا بوز ملنا تقسيم بس كره يعني مدرسة لنا ترفض بس كره زره ديو تحديد يعني جيكس مستني ها يعني استفتاء تاع تسمين يعني في طرف لمراجعة بتسمين بس ناتش ترفض بس كره يعني شيء يعني حملة بس ترفض بس كره يعني مسجدي كبس أما ديو ما شاء الشريعة جواز متامت أما ينتعدو جواز تمنوك ده ها ينتع الشريعة طرف ولا مسجدي حملة ما بس بنزرنو يريد يسبري كنا شيء تشين عوامة ما ديانه كنا پتا چاچا سين مسجد ينتشي بس فينزر بايوت اچه استفتاء تاچمين مراجعه ما با حمله بين كرشادي حمله بكر بالسيرات بوشيني سيرات من بيو اهل بيت سيرات من بيو فقهاء سيرات من بيو غاري سيرات چي يرز مين لتلقين تاسين بار حمله به بله بلساچ يرز مسائل شرعيه نه يرز زر يمكن منبر كنظر اسلامي سکول متعلق اگر يران واقعا يرى الشرعي حسابي كثابت بستانو غاچا شق باكاتو ميانزر بو شرعي حسابي کا حسكي قرآن ممنوع بستانو غاري وظيفه بيان بتينيا واقعا يرى بوساين الشرعي ثابت بستانو ده شق بيان جمين زره بنغاس ذمہداری کرت شرعي ثابت بنغانا شرعي ليانو ممنوعيات چی بنا متويا اگر شرعي ثابت کرد بنا حسكي قرآن بن تمام يا دولا غاچا جيكسمو مد شرعي حسابي کا اگر ملساچ واقعا ممنوعيات کا دوتونه لیکن حسكي بعد شق بند برگوشس اما شرعي ممنوعيات متو ير ثابت بس يونيز ينتا شرعي زسنارينا مساله تمنا حاجي يوسين ينتا لخا بيو بار زرنو ينتا بار زر اسلامي سکولی بار شرعي مساله اما دي تو توستازنا مثلا ده مباهله به پلان به استفتاء ده در شانس پرالين ما واقعا شرعي دلائل كي ينتستونيا بيقول هتام بحث بيننا تياريو دي كامل شرعي حسابي كي ينتستاني تونيو كنتا جائز من زرين درجنا
agar balsa nga sabit çok şer'an agar jaiz min ka to zerren naklen margot nidu çi ibadat çin mamnu çende apşak belki mana ندارد. لهذا دیون گامی که انشاءالله ngatiz غور و فکر بچه و تعصب na dia ngatiz esnarig na چی بسیر حزب پو آگے شربی گچوک طریقہ چی کا چیز اسنارگ na راه صحیح و راه غیر صحیح کا آگے شربی یو گاتی مقصود می دو پروشین ngata la de chi maqsud po hak po haqiqat chin waqian awame kargila ngazare chi tres painti sukul pain تعصب mana majok chunki sukul pain pas ko hagina na ya stress pain man ko हमेशा कोई ना या भागे नजर भी ओदे अफराद ना मुमकिन खीन मसाइल यानी مثلا كوميشن هذا التحقيق بس علماء كنا سوال بس موازين الشرعي كنا تزناتي مثلا هل باید بكوشش بار وشسين دي ان شاء الله خدا عز وجل توفيق هداية وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.